सौभाग्य आप लोगों ने दिया है, तो इसलिए मैं डीसी साहब को और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग यूनिवर्सिटी से आके यहाँ बैठे हैं, काफ़ी थोड़ा बहुत मेरे देर भी हुई है। नहीं कोई, ये तो हमारा सौभाग्य है सर, आप आए और हमसे इतना अच्छा बात मिला सर, इसलिए मैं दोबारा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है जो ये पूर्वोत्तरन नाम बहुत सुंदर है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट वासी है और पूर्व की तरफ ही हम लोग रहते हैं, और पूर्वोत्तरन मानेगा पूर्व के तरफ से उत्तरन होगा, तो इसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन है। ऐसे में भी पूर्व की तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है। ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट को बोला जाता है। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, आप भी मणिपुर से हैं। हम लोग ईशान कोण में बैठे हुए, तो घर का कुन्हालीला जब देता है फाउंडेशन भी स्टोन लोग ईशान कोण में ही रखना चाहते हैं, भगवान को भी ईशान कोण में रखता है, पूजा भी ईशान से करते हैं। इसलिए हम लोग भाग्यवान हैं, हम लोग इस कोने में बैठे हैं। हम लोग भाग्यवान हैं, हमारा भूमि भी भाग्यवान है, किंतु मोदी जी के पहले किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं समझ पाया। मोदी जी ने इसको देख लिया, समझ लिया, और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को कैसे उस जगह में लिया जा सकता है। वो जानते हैं कि ईशान कोण में बैठे हुए स्टेट पीछे नहीं जा सकता, वो आगे जाएगा। तो उनके हाथों से हो रहा है, उनके हाथों से होना था, उस कारण से हम लोगों को एक समय साइडलाइन करके रखा गया था। किंतु आज के दिन में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम लोग को नरेंद्र भाई मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को एक नई ऊंचाई देने की जो सोच रखते हुए काम करना शुरू किया। और इस पुस्तक के माध्यम से मैं मानता हूँ सर्वजन के सामने ये प्रस्तुत होगी, सबके सामने जाएगी, और इससे हम लोगों को आगे बढ़ने का और भी मौका मिलेगी। और नौजवान को, और जो बिजनेस में आना चाहता है, एमएसएमई सेक्टर में जाना चाहता है, कुछ जानना चाहता है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, पॉलिसी के बारे में, अलग अलग सेक्टर के ऊपर आपने जो इसमें लिखा है, तो उनको मदद मिलेगी। जब क्रिएटर और जो एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले लोग ये बड़े मात्रा में आगे जाएंगे। और आपको जानने में खुशी होगी, ये सरकार आने के बाद 14,000 के आसपास हमने रेगुलर नौकरी दिया है गवर्नमेंट की। आउटसोर्सिंग और बाकी सब जो गवर्नमेंट सेक्टर में 23,000 के आसपास हुई है। और भी गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्टर में, एमएसएमई हो, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स सेक्टर हो, स्किल डेवलपमेंट हो, एनआरएलएम हो, इस सब मिलके लगभग 1 लाख के आसपास रोजगार हमारे नया सरकार ने देने में सक्षम रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है जो जॉब क्रिएटर तो नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हुआ है। हमारे जितने भी कोऑपरेटिव के सेक्टर है, पहले सबके सब एक का दुक्का छोड़ के सिर्फ एक सेक्टर जो टीआईडीसी प्रॉफिट में चलता था, सभी पीएसयूज हमारे लॉस में चलती थी। आज पीएसयू त्रिपुरा माने उनको लॉस होना ही है, ये लिखा हुआ था, सिर्फ टीआईडीसी बच गया था। किंतु आज के दिन में मुझे गर्व है, मेरे मैक्सिमम पीएसयू प्रॉफिट में आए, मैक्सिमम 80% पीएसयू प्रॉफिट में आए। हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अलग अलग सोसाइटी है, जिनको हम लोग ज़्यादा नहीं, 36 करोड़ का आसपास हमारा बजट है, उस मंत्रालय का ही, तो इनको मदद किया जाता है। मंत्रालय भी चलता है, इसमें सैलरी भी है एम्प्लॉई की, सब कुछ। तो उसमें जो 4,000 के आसपास जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, टैक्स से, लैम्प से, ये बड़े मात्रा में लॉस में चलते थे। एक साल में 100 कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट में आ गए, 100 एक साल। और मैं आशा करता हूँ, मैंने एक 3 साल का उनको वो दिया, जो प्रॉफिट में नहीं जाएगा वो सोसाइटी हम बंद कर देंगे, हम रखेंगे नहीं। तो ऐसे कुछ सोसाइटी हमने बंद भी कर दिया। चलना है तो प्रॉफिट के साथ चलना, नहीं तो नहीं चलना। भूखे और चल नहीं पा रहा ऐसे लोगों को नहीं चलना। तो उस दिशा में सरकार काम करना शुरू किया। मैं मानता हूँ ये बुक्स सरकार के पॉजिटिव तौर पे जो काम कर रहे हैं हर सेक्टर में,
कुछ मदद मिलेगी। मैं दोबारा इसी साहब को और डॉक्टर देवर्षि मुखर्जी एवं डॉक्टर मुआश्शता साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतने सुंदर पुस्तक लिखा है और मैं मानता हूँ आगे जाके आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। Published by Bloomsbury International, with an aim to provide innovative ideas leading to the development of strategic roadmap for the industries of Northeast states, and also infuse thought-provoking debates leading to policy-level decision-making at the appropriate level nationally. The word VUCA stands for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, which have invaded our lives in more than one way. Under the volatile and uncertain situations, leading a life is traversing through the mosaic of complexity and ambiguity. Therefore, it is eminently important to evangelize alternative ways to contain the anxiety of the present and ruminate over a prosperous future. One of the problems for social unrest which we are facing mainly in northeastern region of India is unemployment problem. So to solve this unemployment problem in this region, we need to develop industry, because only industry can give employment to our educated people. And we all know that there are limited private sector companies in Northeast India, and also our government and in public sector we cannot provide employment opportunity to our educated youth. Therefore, we need to orient them for self-employment. For making them self-employment, we need to train them in industrial development and entrepreneurship development. Therefore, the Department of Management, Tripura University is playing a very leading role in creating entrepreneurship in this region. Because once we train them, once we teach them how to become an entrepreneur, how to start an industry, then after completion of their education, they may be able to start their own venture, which will make them job giver and not job seeker. मूल विषय হচ্ছে রিলিজ অফ বুকস পূর্বোত্তরম। তার মূল থিম হচ্ছে the rise of northeast criticism of development in the VUCA world। এখানে উপস্থিত প্রফেসর জেপি পারাসিং, অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ইনচার্জ রেজিস্ট্রার জেনারেল। আজকে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে এই কার্যক্রমে আমি ভাগ নিয়েছিলাম। এই ইন্টারন্যাশনাল লেভেল স্তরের রিসার্চ হোল্ডাররা সেখানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি থেকে। আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল সেখানে উপস্থিত থাকা। তার জন্য আমি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির যে ভাইস চ্যান্সেলর ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, তার সঙ্গে পুরো টিমকে। বিশেষ করে তার মধ্যে যে থিম নেওয়া হয়েছে, ডেভেলপড নর্থ ইস্ট বানানোর কল্পনা, ইকোনমিতে নর্থ ইস্টকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রধানমন্ত্রী যে স্বপ্ন যে নর্থ ইস্টকে ভারতবর্ষের ইকোনমির ইঞ্জিন বানানো, তার কারণ হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি পুরো নর্থ ইস্টের বিষয়ে সম্পূর্ণ ওনার ধারণা রয়েছে। উনি জানেন নর্থ ইস্ট এমন একটা জায়গা যেটা এখনো এক্সপোজার হয়নি। ভারতবর্ষের বাকি সব প্রান্ত কোনো না কোনোভাবে এক্সপোজড হয়েছে, চাই ট্যুরিজমে, চাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ, চাই এমএসএমই, চাই এগ্রি সেক্টর। নর্থ ইস্ট সেক্টর বহুদিন যাবত সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হোক, এগ্রিকালচারাল গ্রোথ হোক, ফুড প্রসেসিং হোক, যেগুলির সম্ভাবনা খুব বেশি আছে এখানে, কিন্তু সেগুলি হয়নি। কারণ কি একসময় নর্থ ইস্টকে এমনভাবে দেখা হতো যে আনডেভেলপড সাইট, নর্থ ইস্টে যাওয়ার দরকার নেই। তো এই ধরনের একটা দিল্লির মানসিকতা ছিল, কিন্তু নরেন্দ্র ভাই মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর
ওনার সম্পূর্ণ উল্টো মানসিকতা নর্থ ইস্টের প্রত্যেকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক পরামর্শ করে সুন্দর করে নর্থ ইস্টে সাজানোর যে পরিকল্পনা করেছেন, এই বইয়ে সেটা প্রতিফলিত হয়। যেমন এখানে পাবলিক পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন, আইসিটি ইন্টারভেনশন, এডুকেশন অ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট, সাপ্লাই চেইন অ্যান্ড লজিস্টিক ইস্যুস, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, রুরাল অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট, এই সবগুলো সামাজিক এবং আর্থিক ভাবে আমাদেরকে সাহায্য করে। আমি আশা করি এই বুকসের যে মূল থিম আছে সেটা আমাদেরকে আমাদের যে আর্থিক মেরুদণ্ড তাকে শক্তিশালী করার সাপেক্ষে একটা মাইলস্টোন হবে। আগামী দিনগুলোতে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ইকোনমির উপর, নর্থ ইস্টের ডেভেলপমেন্টের উপর এই ধরনের সেমিনার করবে এবং তার জন্য বুকস রিলিজ করা বা সাইট বানানো, ওয়েবসাইট তৈরি করা আলাদা করে, যে ইকোনমির উপর কি চিন্তা করা হচ্ছে, কি ভাবনা। যেমন ত্রিপুরাতে 1 বছর আগে যে পরিস্থিতি ছিল এখন সেটা নেই। 1 বছর আগে যেটা আমরা প্ল্যান করেছিলাম সেই প্ল্যানটা ডিপিআর হয়ে এখন ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে কাজ শুরু হয়ে গেছে। কিছু কিছু কাজ কমপ্লিট হওয়ার পথে। যেমন 1 বছর আগে মৈত্রী সেতুর পরিস্থিতি কি ছিল, যে না 4টা পিলার তৈরি হয়েছে। আজকে পরিস্থিতি কি, আজকে মৈত্রী সেতু প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আজকে কাজ হচ্ছে। এক সময় এমন হতো যে 4টা পিলার তৈরি হচ্ছে, তো তৈরি হচ্ছে 5 বছর যাবত। আজকে ত্রিপুরাতে সেই স্থিতি নেই। আজকে আমাদের সামনে এই ডিসেম্বরের মধ্যে মৈত্রী সেতু প্রমাণিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। ভারত বাংলাদেশের মধ্যে স্থলপথে ডাইরেক্ট যোগাযোগ, একটা নদী ক্রস করার পর একটা আমাদের পার্শ্ববর্তী বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক, আমাদের সঙ্গে অনেকগুলো রাষ্ট্র আছে, নেপাল আছে, ভুটান আছে, পাকিস্তান আছে, কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের একটা মধুর সম্পর্ক রয়েছে। আর সেটা প্রমাণিত করে যখনই ত্রিপুরার জন্য বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশকে অ্যাপ্রোচ করা হয়েছে, সে ফেনী নদী থেকে সাবরুমবাসীর জন্য জলের ব্যবস্থা হোক, চিটাগাং বন্দরগাহ ইউজ করার জন্য এসওপি হোক, এলপিজি সিলিন্ডার বাংলাদেশ হয়ে আসার ব্যবস্থা হোক, চিটাগাং বন্দরগাহ থেকে 204 কিলোমিটার বাই রোডে আকোরা পর্যন্ত কন্টেনার আনার ব্যবস্থা হোক, ওটিপিসি যে পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করার সময় মেশিন সামগ্রী আনার ব্যবস্থা হোক, এই সবগুলোর মধ্যে আমরা দেখেছি বাংলাদেশ পজিটিভ ছিল। এবং বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া শেখ হাসিনা, উনি ত্রিপুরার উন্নয়ন হোক, কারণ ওনার একটাই ত্রিপুরার সঙ্গে ওনার আত্মিক সম্পর্ক, যে 1971 যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তখন ত্রিপুরার বড় ভূমিকা ছিল। মুক্তিযোদ্ধা ত্রিপুরার মানুষও গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে সেখানে লড়াই করেছে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য। সেটা ওনার জন্য একটা ঐতিহাসিক পল। সেটা আজও উনি মনে রেখেছেন যে ত্রিপুরার মাটিতে মুক্তিযোদ্ধারা স্থান পেয়েছিল, এবং ত্রিপুরার মানুষ যারা এখানেই ছিলেন ওনারাও মুক্তিযোদ্ধা হয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য प्राण बलिदान दिए। अल्बर्ट एक्का पार्क आपको यहाँ दिखता है, झारखंड का है, सेनानी में थे। और जब पाकिस्तान के सेना इस तरफ से आके अगरतला घेरने की कोशिश में लगे हुए थे, तब उन्होंने अपने जान को हथेली पे रख के, गोली लगने के बाद भी पूरे छन्नी हो गया था, और हाथ पकड़ के ऊपर उठते हुए सभी पाकिस्तानी सेनाओं को मारते हुए उसके बाद अपना जीवन विसर्जन दिया है। तो ये उदाहरण भारत के लोगों ने 1971 में बांग्लादेश के साथ जैसे साथ दिया है,
तो उस कारण से बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जहाँ भी शेख हसीना महोदय, तो उनका त्रिपुरा हो और भारत के प्रति एक सकारात्मक मानसिकता है कि भारत ने उनको स्वाधीन करते समय संपूर्ण रूप से, आत्मिक रूप से और आर्थिक रूप से और चाहे सेना दे के भी मदद किया था।